Panibagong araw, panibagong vlog. Dumating na yung order natin galing from yan. Yan oh, kasama niya no. Ganda kasi yan eh. Tingnan nyo. Uy. 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 Yan, may kasama na yan today, guys. Bagong araw, panibagong gastos. Dumating na guys, mga almost a month or 3 weeks ata bago ko na-receive to. Kalimutan ko kailan ko in-order to, pero dumating na siya sa wakas. At uy, baka mapunit. Yan. Yan. Ayan yung papel. Tapos, syempre, bubuksan natin ang mahiwagang. Ang tagal naman mabuksan. Magic agap. Grabe, sobrang sealed. Solid. Yung inorderan ko nito. Ayaw magpatanggal ng plastic. Ten. Ito na guys. At buksan na natin para makita natin yung laman. Guys. Ding. Yan na. Ayan na. Yan yung dumating guys. Tapos ito.